BTP kani ka sengayu hana utau pra udi na West Bengal hangi parmenta u MNA TNC hangi u Kyrshan ni NPP haba kumta menunggu West Bengal Bau Presiden juga TNC yang ni, u MLA yang ni, u boleh nak seng TNC, u Kyrshan yang NPP, wat KRTONG NPP kalau naik kublai kerpang, yang MLA juga NONGTHYMMAI. Mana mana na West Bengal ada punta. Nama kita tahu, kini kita Kyrshan. Ban syupenting jubori patba ko patba ri kemau ka VPP jadi ke seng trai ka paka ka banala la seng ye ka parti hangte halakor ban mangi tum kinangalam ngin ra ka puram jonga jatmriu sahi senpat daga JINGKYRSHAN jong VPP patba kom kinangalam jonga Voice of the People Party ni dan kata JINGKYRSHAN Bagaimana JINGKYRSHAN dalam kuno to revive, to restore and to transform Meghalaya. Ban penempat, ban penbapat, ban pengelador yang ke Meghalaya. Ke target ke JINGKYALANG, balado Lee Kuan Yew, who founder to Singapore, ulah akan transform ke Singapore from a third class to a first class world in just 35 years. Ngiru ngira ban transform Meghalaya. Lalu patah